mi fuɗɗiri indi Allah jam hinne kuuɓuɗo jam hinne kirriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe an worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓe joɗanne kettino kibaruji amin e o wakkati assalamu aleykum e moɗon ndelle hande altinere 12 lewru keɗiru wuldu hitande ujunaji 2 e tubakoɓe woɗi fa hande nogay e jeenayyi lewru chaban ndelle kam woni ɗoyade seɗɗakal si Allah yiiɗi jaaɓi en natata fa hande e lewru sumayru nani toɓɓe kibaruji ɗi min kaani hokkude on hannden kam wonno aranen Allah fo min kaalan haala batu e banggal ɗum wonno fijirde hewtugol hoore leydi meɗen ko wona ɗum du fa hannden e ngaran kaalen haala ɗum wonno luumo suuma e joƴƴinago ley gallure meɗen wakaduguɗo en nokkure wiyetede fa hannden serfi kam wonno to alsilami en mawɓe e sukaɓe jatana ikkito fa hande ne jangga jande alsilamagal ndelle sakiraɓe an worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde bisimilla moɗon e hettinade kibaruji amin suudu télévision e o wakkati daw no mbirnumi on ni hikka o si lamɗo muuyi jaaɓi ɗum wonno ley gallure zignare ndewgu plateau central toon wonno to fiyirde hewtugol hoore meɗen fiyete hikka o ndelle e banggal majjum keɓon famde hono ɓiɓɓe ɗum wonno zignare rewɓe e worɓe ɓe fuu ɓe ummake ɓe darake ɓe kaɓɓini fa hande fa ɓe golla ɓe gatta baka mabɓe en watta fa hande tawe sewi fijirde nden fijama fuu laatono ɓiɓɓe adama en sayo manggo laatono ɓiɓɓe burkina faso welwelo e banggal majjum keɓon famde ɓe puɗɗi batuji e les batuji ɗindu ɓe gaɗi fa hande en ɗum wonno les province ji tati goɗɗi fa hande ndewgu plateau central toon wonno to ɓe gaɗi ɗum wonno batuji ɗin ndelle fa hande fa ɗum laaɓano on mi noddanila meɗen suudu télévision kam wonno Issa Kafandou Sungalo Watara e tawti fa hande Boubacar Boli fa laaɓinano ɗo e lebbi jeetati gallure zignare jaɓɓitoto seyo mango ko natanta e 11 décembre yo duuɓi capanɗe jeegon e go'o hikka fadde majjum e hewtude ɓiɓɓe laamu plateau central fu ina gondi e anniya e segilanade ngo seyo ele ɗon neɗɗo joom andal na andire Naba Panantuguri mo Udugu Manega kan wonno ko addina fijo ngon hikka o joƴƴini batu mawɗo e dow hoore haala si na andire wayilɓe moye en wonno ɓe yimɓe e noye wonno no ɓe joɗorino arande ndelle batu iri ni e bandum waɗete haddu province ji tati tawaɗe le dewgu ngun fuu feendaji majjum yo noddude yimɓe fuu e wattude baka mum fa 11 décembre hikkaji o ta laato hiila fay seɗɗa addo dewgu toon o hollike koɓe piloto e le batuji ɗi yo filade dalili fa andal waɗa hakkude ɓiɓɓe dewgu makko woɗi du fa hannden leñol fuu anda bandum anda fina tawa bandum nden gondal lobbal na wawi heɓede hakika du si lamɗo yiiɗi jaaɓi hikka o nelle ley ɗum wonno gallure zignare e ndewgu province plateau central toon wonno to fiyirde hewtugol hoore meɗen hoore leydi meɗen fiyete jaren fa hande kibaruji meɗen yaade yesso fa hande e halde batu ndelle keɓon famde hono ɗum wonno le gallure meɗen wakadugu ɗo en e cikegan ɗum wonno ñande asewere nden jeena lewru ɗum wonno fa yeehi 10 lewru hono ɗum wonno sukaɓe suɗɗuɓe wonɓe ley parti biyeteɗo MPP kamɓe du ɓe gaɗi batu mabɓe ɓe gaɗi fa hande hono balɗe ɗiɗi ɓe joɗori ɓe miilo noyi watta fa hande fa ɓe golla heɓa ɗum wonno parti mabɓe yaara yesso kamɓe du gurdam mabɓe yaara yesso e ley o parti ndelle fa keɓon laaɓal fa hande mi noddanilaɓe meɗen sous télévision kam wonno Nawba Kouda e Boubacar Boli jokolɓe tawaɓe le parti no andire MPP ɓe kawri ɗo fa jonin kay ɓe kollake no ɓe gondi e on parti woɗi no ɓe gonani e hoorejo leydi meɗen handejo wakkati muɗum du hano ɗum wonno batuji maɓɓe ɓe keddoken ɓe kaali haalaji noye wonno no kamɓe ɗu ɓe kajara ɗotirede heɓa jonin kay gurdam maɓɓe yaara yesso ele majjum ɓe bindi ɗum ɓe gatti ele talkuru ɓe jottini ɗum wonno hooreɓe MPP haalama haala jeune fou wiyitake na golle si jeune heeɓi golle fuu na hakki ɓaadi muɗum ngo fuu dartoto mais si golle ɗe ngala ɓe wonɓe ɓe ngari ko golli kaalisi fuu woɗa ɓe hakkiloji muɗum o naati e majjum e delle to majjum waɗi komin kaldi e yimɓe gouvernement no watta nokkuje so masiba o hewti ɗum e wawi waɗede ko ɓe jeune keɓa no keɗiri golle waɗe fa hande yimɓe fof wawa nadde le gouvernement mais na woodi ko watte formation ji na woodi ko watte préji woɓɓe jiya daaro no watta ko cooda kujje ñamna kujje ɗe fa koya conna heɓa riba muɗum o ley majjum ala hakika haalama kay jonka ɓi adama si wima na foodi
a jooɗon ni ndaara won ɓi adama e hundukom Allah du e golle hano gorko notontoɗo ɗum wonno MPP dow inde jokolɓe ɗum wonno Bachir Ismail Ouedraogo o hollike hano aadiji adaɗi ɗi ɓe gollan no watta fa tawa e keɓɓe jottina ɗum heɓa jonin kay jokolɓe du tawaɓe le MPP ɗo gurdam muɗum yaara yesso wakkati muɗum du hano ɗum wonno mawɓe tawaɓe le parti on keddoke joni kay tindini jokolɓe tinno e darade fa MPP heɓa ɗum wonno suɓguji garuji ɗi fa hande ay waɗi gasi Boubacar Boli lamɗo hokku keɓo kono walla ɓikkoye adama en keɓo kono walla fa hande sukaɓe suɗɗuɓe ɗum wonno sukaɓe jokolɓe jaren fa hannden kibaruji meɗen yaade yeeso ɗum wonno ko kalten suudu bawa joni en kaltano haala dokkal ay keɓon famde hono golloɓe les service biyeteɗo fa hande Nations Unies ɓe himɓe ina gondi fa hande e firruɓe ɓe muyani firruɓe Allah e majjum keɓon famde alkadara tonji 17 guure wonno koɓe jarani ɗum wonno firruɓe wonɓe le guurel ɗum wonno nagre ngo ndelle ɓe jarani ɗumen fa hande fa ɓe himɓe keɓa kawa ɗum wonno tiɗor majji ɗi gondi ɗin fa keɓon laaɓal fa hande mi noddam bandiraɓe meɗen nilaɓe sous télévision kam wonno Rasmali Zundi sungal o wata e tawte fa hande Oumarou Tamboura illa hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeetati nagarengu ina tawa e huccundude jaɓɓade yimɓe mooliɓe ko heewi eɓe ɓuuri hande ujunaji sappo e jeɗɗo tawdaɓe e gurdam tiɗuɗam sanne ɗum e saabide yimɓe waldere sarwi sinkoɓe Nations Unies koji aade e wallisirde ɓe yimɓe ɓe tiɗormaji gonani suite à ces problèmes d'insécurité nous sommes saabe saɗorma rafi ndenago min maati yalla ino tilsani min famin ummo sabi watagol waldere amin de wallude nokku fo wooɗi e yimɓe fof ndelle ɗum e saabide wakkati funde min mbawi miɗen gadda ballaji amin intervenir à chaque fois que nous pouvons le faire wo sarwi sinkoɓe tawaɓe ino golla ma hooƴiɓe retraite kamɓe ballodiri de ngal ɗo golla laati ko tabiti ça vient à point nommé donc pour nous aider à soulager nos ɗum wari e wallude min sanne e saɗormaji ɗi min gondi e ɗoytago hooreje nagarengu yimɓe fo ino gadda ballaji muɓɓen fa balla ɓe yimɓe mooliɓe mieux ici à Nagrengo wo tonniji sappo e jeetati nema to maaro kamanari e goɗɗum tawa ɗum wonno ko hawrodira hokka yimɓe 450 ɓe tiɗorma ɓuuri wonante ndelle hooreɓe laamu nagarengu ko jeloto tawi yimɓe wonduɓe bawɗe balli saɓe hono ni e banduɓe sabu dey tiɗormaji ɗi ina keewi sanne eyi fofo maɗa Oumarou Tamboura tiɗormaji na woodi sanne lamɗo newno ɗum kam wonno newno ndelle suudu baba e garan fa hande e yettinde ɗum wonno kibaruji meɗen e haalde haala ɗum wonno hono luumo joƴƴinago le gallure meɗen wakdugu ɗo en ndelle le gallure meɗen wakdugu ɗo en nokkure wiyetede fa hande banguere wiyetede 1200 logement hono suudu jande alsilami en ina won toon ina wiye serfi ndelle le ɓaade serfi toon wonno to luumo joƴƴina ɗum wonno ko wiyata fa hande luumo suumay e tubakore ɗo mbiya ɗum fa hande Ramadan market ndelle kulle kewɗe ina tawa toon ɓe gaɗana ɗum fuu heɓa yimɓe fa hande ta ɓeyda ɗum wonno cogguji saabu sini lewru suuma ɓattake alhakika hewɓe ina ɓeyda cogguji ɗum wonno dagu maaro nebam hono ko yimɓe mburata ɗum fuu ɓe ɓeyda cogguji muɗum ndelle luumo ngo joƴƴina kana fa hande faɓe kaɓa e banggal ɗum wonno ɓeydugol coggiji ndelle fa keɓon laaɓal fa hande mi nodda nilaɓe meɗen sous télévision kam wonno fa handen Rasmani Zundi Oumou Cissé e tawti fa handen Oumarou Tamboura e ɓattagol fuɗɗude lewru suumayeero serfi ino omti ɗo en luumo wiyetengo Ramadan market eɓe joƴƴina ngal ɗo golla wakkati ɓadagol lewru suumayeero fof o foire wo nokkure to nemaji ɓurɗi soodede wakkati lewru korka soodete wona ina sonne ndelle ko kanko hoorejo serfi o wi finde majjum de wo habdude ƴeftade fa hande cogguji ɗi saabu koɓe keeɓi ɓe paami wakkati funde lewru korka ɓadi haddu nemaji ɗi ko heewi fu cogguji mum en ɓeydate ndelle fa yimɓe keɓa mbuura lewru suumayeeru to wallodurel woni ndelle o fois Ramadan 2021 wona cogguji tan tawete toon sabu danki almami endu ina woni toon fa jaabo haddu lamdoji nokku fu garɗo lamdo kaɓɓodiɗo e diina wodude fof ko wonani e lewru suumayeero ndelle o foire ina omtanani yimɓe fof to heeraki diina
ayo Boubacar Tamboura fofo maɗa miɗa sikka du on ƴeftan koɗe on fa hannde jottoɗo nokkude nden fadde meɗen seedugol suudu baba miɗan wiya fa hannde en hono bandi en gorko Ali Diallo e tawti jaam suudu muɗum Dominique Diallo ɓe goni fa hannde leydi France ɓe daara ɗum wono télévision Burkina woɗi gaɗa muɗum fa hannde hono suka biyeteɗo Salmata Yago kanko on o gollatana to bandam debbo ɗum wono mawno debbo Madina Diallo toon du kanko ɗum mo daara télévision Burkina sanne imo wi télévision Burkina welimo sanne ndelle Salmata e Ali Diallo e Hadji Dominique Diallo on fof miɗan mbiya on ko fo moɗon e darde fa hannde en ɗum wonno suudu télévision leydi meɗen Burkina Faso ndelle mi nodda bandi en debbo Dulkum Bénédicte fa o wara fa hannde kanko du o hokka kibaruji ɗum wonno e mosinkore assalamu aleykum e moɗon ko fo mono lamɗo hollu en jango si lamɗo yiiɗi jaaɓi fa min garta min kolla on kibaruji goɗɗi assalamu aleykum e moɗon. Ka san ya ne non loira l'islam non loira na singa me bangeti san ya ne sula taw damba tarana ken wotone anna kelen pogo snela taw dam sa kelen dikna ken ninga sana yelenti sa ya ne lit laraba wa kelen yi burbure san ya ne tenga porna to pa ma vena bangeti zaman dara wotone san ya ne MPP kombi sa kelen na parab seka kolum sotore na to pa ma venam ni bumning senzin seka nga poron wa bangeti ton tenga to so minga torin kelen na tu toro tone un tu konore to na paksen lotri palo to sana yila songe to to tibisa ya ni kansera bara ton bayida sambi sibara pa ni wini galane wongo idbay television zugu bilirunda ya tuni fakchura sampila yib sobla wotone ina wurga zai to kwenton ki baya point la na singa wotone ni la fe wenge ti banki azama ndara wotola ton tinga to so menga tore kele na yikulu tore na ti konore to pak sane loto dir kanga kele songe antoron tib sane kansera bara Burkina Faso ka wuligame ti Burkina Faso ni bam pakanta sin ya kata tenga santikele na dik digila linga kele 15 tumda point ya sefa ligna man miliara ni itipa venam ne Elise Kabri Pale a tileti nebla nisbasa namane cancer ban ton tenga pour 15 amanzemse anti yis ligid wusku nam pam tip soye ton tenga tor so paka tip sororo certains types cancera Burkina Faso tenkane ayi avril la chuglas ma way son lora lunda ton wa kan wa ton paka centre ya nan type cancer damba ya sida ti nor wusgo type kong modela to ko tenga tonti mane runda wa ya Burkina Faso mengala na pa man type de mese rina wa kidam ti asuno ne tondo la tono to ko mantum konga ya wenma kata yinga ya wenma altes emi du Qatar yinga ya rina kite to tol ne da tawaya ne tonka ti na taba an kede mit suno ko donc rina wa yadda bon dam bala ti ton lok tremba mbe kan runna nangi za ko ngayela bu moto za en song nimbuida to ble ko pam lafi sane yawn ton pam tip skazi kanga tenga na bulga mbala ti adab nangi same ti nimbuida fas namse ne cancer ba ton pam tip sko na yi wana ti ne ba fatwen waka ba sankataro ligidi ina kete tumbulik minisa tikala dige na yututo te antarba lanka tarba a fatwen watip kane la na yele dina naka kano wa seka da meti ne kan fa mi man control da mangese parce que man ka je control la tono bankte ne docteur ma ha bankte mtara cancer wakatu ita tip kaya toko donc da tun wile game tit fa to kon sa de mese la gese ton men na dik no kenen ninga am pa man tip toto ti nan ka ta tip nan ka kudie ya wen ma pakantari Burkina Faso ne Qatar teng soka ligri sorop sen yisi ada sefo miliara ni nan ton mero kanga
Mouvement du peuple pour le progrès MPP Kombisa Talaseka Bangeti Yiras Mayibu ya Sibra Antenga Tutani Atta Zamandara Bill Williame Te Sekanga Wakate Koi Susrasier Same La Fazanga et Natu Pavavenum Ta Ilse Kab Kelena Kola Fangili en Kotondo. Yaras Mayiptonre la Kombisi ya MPP Kombisi région Rambapila Tan Burkina Faso Sektaba Burkina Faso na tenga si awordra Ogoma bumbu tutorielle Ogoma Kombisa na pamtuma Lable Wilgame Tibe Wora Yita Bambe président Rockmar Christian Kabour Pore jeune d'abord il a taba rahma yuba lo na we ataba ngese dama na wala to so président Rockmar Christian Kabour ci élection assasa jeune d'abord us accompagnant vote soma la bon programme wa ba meninga ci réforme na bébé ton métier kala sinwala en soma to pa nama la di mu réforme na baye et là to me wa na ngese nama na mana to so président Rockmar Christian Kabour to za nama Togo yi soma na ba mangulo yelni sa seba zumo togo pa na bi togo soma ti soma ti ba mandi idenis ba bon programme ba mandi kata yani model ni no bi programme togo c'est exécuter ti peuple la togo pa ma résultat ramba togo yi soma ni ba fa Seka nga poursi ya Kombisa Seka almika meti MPP Tawdam Kenre la konkasma zekam na ono zindi Bam Melika Sarla Buto Tole Antas Kumyoba Sizak siya sulka sangsen likringete sa ya ni go nera tumdo tone asan tun sa no esan gana goto la nimbu ida sandate bangete pa ma seka ya runda yibe o bala ni kibakit ba anan wili bam tokso ne tenga no gara sin yit fa ya sa ni nyoko la wenge l'école la zeng san parenda itu pa men man passé ni sulla taw sawa isaka widro Tengara Mara Bilfou. Voilà, donc Tachiwana, c'est ou bien nous autour. Bon, terroriste la Malaisie au Touyo, ton éducation. Voilà, ministre il y a ton na réforme et BPC ni baka. Voilà, donc il can bisara itame et il tibam kasak réforme. Bon, donc yom gom ngara bien voilà, donc comme Bamba, la tonne bol presse en bon ton il a un petit ton luna tenga ton commerçant à man n'importe quoi il est là au commerce à ma calé tienne voilà bafi calé marché bon t'es là fa les bras taureau et ti frontière à ma menga paramé et transporteur ramningam bra mana transport d'abre bondo lomé Mali Côte d'Ivoire ma mpano bilfo nan songo bondo o famille ma ba menga kali tumde donc secteur à fin bon ba fi kale marché donc on il a mis ton il y a ni journaliste ma et ton mana marché et nan son commerçant ma nan gomti commerçant objet commerçant yella son commerçant là-bas qui bala et to par frontière là-bas et bon Covid-19 a mis gouvernement là il a mis top dans son bon commerçant là-bas ni ligidi voilà et on a perdu la main bon il faut nga chemin nan ka tien commerçant là-bas nous voilà objet be tien razo il dans ka tien ton na marchand gouvernement il y a le gouvernement to moron son bon commerçant là to pas ma ligue du fou tout monde din wenge e tira taba ti sainen lo loira le bra beauty bio balati tumda singe e banti ya renda pour melaton tenga pansor kelen na nguyo ton lix ngese to taadame ti san ya ne modle lislig do to passer dan douye bangati ya tum kang prome la set fi taw dam kelen na take na manra woto wayum fa bam senting buma ya sina ila songe ti nibla nimbe sinda ba train lik bene anti pamara bam te da ta ligda me apali ya wusro en toron ta san ya ni wakat fab san mi pam te da ti ya zulus wakat ni ngai bangati na to pam ben man passe ni sani sulla taw damba tu winda tondo tumda sanan dikina ken ninga sani non loira wankatu irken to kelre aminu wirro ya sida atigma rabisa honko debe ribla ni sibton hen ndade nlet nodlar kaud nora tidi watigim tabka ti a ton yole ni l'islam ba
bala tõnd yãame tɩ ramadan sã n wa kolg fãa neb sãnda paasda teeda ligdi tɩ tõnd yetɩ woto ka segda tɩ rabiisame kẽesb toogo tɩ tigmb ka zĩig tɩ boond tɩ ramadan market ra tɩ yetɩ ramadan raaga tɩ ned fãa tõog n paama sẽn dat bũmb ninga n da tɩ ligda yaa yol-yole para ka teed wʋsgl b tõe n paam ka b tõe n paama wa sukra t'a yaa moẽ shɛɛr b tõe n paama wa mui b tõe n paama wa jus rãmba b tõe n paama futu wala baa teed menga sẽn wẽnde bondo solaire windiga sẽn maande n tar windiga n maan tɩ yaa vẽenem ne tõnd ne yʋnga b tõe n paama tɩt menga tõe n paama ka tõnd rog mika tɩto fãa yaa bũmb sẽn tõe n paam ka rõndã wã wa rɩɩgme d tara robila tɩ limaams bebe tɩ sãn tar y sokre y tar y zu-lɛɛga y tõe n kolgame n soke tɩ limaamsã wels n kõ-yã Sambisi parla la pa ya koe buzure ti pus di barka ki la songa yinga la banga ya ti woton ya bram sin ye la keten wele ya keten yi ne wen san sak biro idna le pa mataba ne ki baya taba la kalaka bangati ya zulga sunga le watara na wore zinga ne bi misi zin masina porwa et pus la barku so tum songa yinga ade sambisi mona le kon bione la fi ka se ka ko da do ɲɔgɔn na de min ye karaborolakan olu y'o ka sumama o ɲɛnagwɛ kɛra o kɛra sababu ye ti dunan bisimilaw fɛ burkina faso ka lasigisoba ɲɛmɔgɔba bala sakande ale ti tariki wɔɔrɔ la min ye ka ɲɛsin ka taa bobodilaso o senfɛ don min ye diinɛ ɲɛmɔgɔ bobodilaso ka maire ani diinɛ ɲɛmɔgɔ olu ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakili falen kɛ fɛɛrɛw mun ka se ka taa a bɛna kunnafoli sɔrɔ ka to kan balima burkina faso tourisme kɔnɔbagaw ani tile aw ti yɔrɔ si a b'a ka jabaranso kabini a ka fabara bi ntɛnɛdu min bɛnna an ka futenibakalo tile 10 ani fila ma san 2021 ani 1 kɔnɔna na an ka tilefɛ foli bɔ a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taa daminɛ komi tuma fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na an bɛ taa bɔ labu la o tɛ dɔwɛrɛ o ye dugusɛmɛ ni banfɔra kilo 20 don o ni ɲɔgɔn cɛ olu y'o ka ayiwa ɲɛnagwɛ sigi min ye sumamɔ ɲɛnagwɛ karabolola sumamɔ ɲɛnagwɛ ka se k'o sigi o y'o ba sigi ka ɲɛsin ka taa ko tifan kanba o y'o sera k'o kɛ sababu ye ka se ka to ka se ka don ɲɔgɔn ka se ka ɲɔgɔn ka faamuya ka ɲɛ ka se ka faamuyari kɛra don an ka cidenw mun tuma yɔrɔ la ka ɲɛsin ka taa o kan ali tarawele ale mane ka yen olu tɛ an ka cidenw o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ kana d'a ma ne lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ Nusɔn Diallo labulakanw fɛ o ni banfara kilomɛtiri 20 de b'o sigini o ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ min ye karaborola ka san yɛlɛma ka fɛti ye ka taa min ye sumanko fanfɛla la ka taa sɛnɛbolo fanfɛla la walima o b'o wele tufan gamba o ye ayiwa fɛɛrɛ ye k'a di o yɔrɔ denw ma min ye kasikadenw ye o ka se k'o kan kelen ka se ka bɛn kelen kan ka se k'o karaborola ka masakɛ ka se k'o labilasira maaw tun taara bɔ o cɛman don mun tɛ taara kɛ ni ɲɛnagba na o y'an ka faso ka lasigisoba ɲɛmɔgɔba Alassane Bala Sakande a taara ka se ka taa kɛ seere ni ɲɛnagba na min ye karaborola ka masakɛ don a yɛrɛ k'a fɔ ko can don olu ka sigi kɔnɔna na degu bɛ yen degu taa n'o ka taa bila min kan o tɛ dɔwɛrɛ don o ye ka taa yiriwaliko fan fɛ min ye karaborola ka dugutigi a yɛrɛ k'a fɔ ko jiko gɛlɛya de b'o kan ni wagati na ala ni sanji bɛ ben ka tɛmɛ Burkina Faso yɔrɔ min na olu ye Kaskade mara ye mais fɛn min gɛlɛya b'o kan o ye ji ye sabu ji mara yɔrɔ tɛ o fɛ ala n'o deginu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bolo don a yɛrɛ k'a fɔ ko Kaskade kan bɛ ka se ka sugandi o yɔrɔ fɛ an ka lasigisoba ɲɛmɔgɔba Alassane Bala Sakande a y'a ka kumakan ta ka taa yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ dalakan d'o ma ka se ka kɔlɔn 2 sogo ka d'o ma ani bolimafara $1,000,000 ka se ka o yɔrɔ masakɛ bilasira Bala Sakande a yɛrɛ k'a fɔ ko can do wa karaborola ka ɲɛnagba sigilen o tɛ dɔwɛrɛ ale nana ka se ka dɔ fara ka se ko masakɛ bilasira ka taa a ka kɛwale kɔfɛ kunu a ye min kɛ ka tɛmɛ ani min bilara sen kan wagati na a b'a kɛra a ka mara kɔnɔna na o y'a ale wasa a bɛ maaw cɛma min dɔn ko kɔrɔlɔn ko masaw cɛma min taa n'o ka se ka o cɛsiri kosɛbɛ ala ni coronavirus ani lakanabaliya min sigi n'o an ka jamana kɔnɔna na ka se k'a fili fɛɛrɛw jumɛn de bɛ se ka taa ka se ka labilasira don ka taa o yɔrɔ fanfɛla la yɛrɛ k'a fɔ ko min ye sɔrɔbolo fanfɛlaw yɔrɔ denw o y'o dalakan kɛ kelen yɛrɛ k'a fɔ ko nin ɲɛnagwɛ ni ayiwa a si ko sabanan de ye ka taa suma ɲɛnagwɛ ko fanfɛ karaborola o kɛra sababu ye an ka lasigisoba a ye seere ta o yɔrɔ la ka se ka kɛ ɲɛnagwɛ kunna cɛ ka taa bɛn ni ayiwa sugufiyɛ min y'o sigi a y'o ɲɛden dɔgɔ don ka se k'a ka taama kunna cɛ n'o de ye
amana cece kata bo zinyare abada ko nyinan sanna anga san yelma hore asele asiko bi worona ani kelena obna ka zinyare o senfe o ye nyana gwe basigira oro don kase ka fle ani kase ka obse ka baroka chugomne kata alaben koka o laben koka do o ye wala data kase ka fle obse ka tabe aka korlon koka zinyare mara abasigira chugodi shiamu ba konana obishigi chugodi o ye baroka kata nyenyo se lo kan o senfe nereti chido lonto la zinyare ani isa kafando ay misro kanadama anka sokulaje zinyare nyina sanena mi abada ko anga sanyel ma woriya sele asiko bi worona ani kelina obna na ka zinyare wesen fedo yoro de mon sigel ma worla kata alla ben ko fanfa o luye kibaradi la wole ka saka kuna fulu doma obna na alla ben tugo de don kala wole ka saka ta don sigi o domba ni kan antuye bara damane ke plateau central konana yaro la o ya din faya ta ka di anga na ba dolema de mi metre pasiri o ba wele ko na ba panam turi antara ban fora kata flambota ayi ɲininkali kɛ ko nde yaro feni min nana kɛ tanto ne bɛ se ka mun le kɛ ka se ka dɛmɛni kɛ a yɛrɛ ko a nana min kɛ o ye conférence le c'est-à-dire baroba an ka se ka an lɔn plateau central kɔnɔna yɔrɔ la kɔrɔlen ko minnu bɛ yen mɔgɔ minnu tun bɛ yen ka kɔrɔ o tun bɛ yen cogo jumɛn na le o yɛrɛ tun bɛ cogo jumɛn na o tun sigini bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn na mun de tun y'a kɛ. min ye zinyare maraka wa plateau central ka ɲɛmɔgɔba do o gouverneur ale nana ka se ka tari kɛ nin ɲɛnabɛ na a n'a kɔ kɔfɛmɔgɔw a n'o yɔrɔ don mun sigi no jamana kɔnɔ ani jamana yɛrɛ kɔkɔ o nana kɛ seere nin ɲɛnabɛ nin kɔnɔna na. a yɛrɛ ko k'ale hakili ni ale y'a ta parce que a ye ko jamana kɔnɔna na tile fila in kɔnɔna na gɛlɛya dɔɔni tun dɔɔni bɛ a kɛra komi jamanadenw dɔw ni dɔw tun nisɔndiyalen tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ nin baro ni bɛn ka sabati o sababuya de la an fana ko k'a ka kan an fana bɛ yan yɔrɔ la jamanadenw de kama a ka kan an ka gɛrɛ a la a ka kan an ka bilasira a y'a lɔn o ko ɲɔɲɔsew ne hakili t'a la bamananw b'a fɔ a kɛra ko numuw le u y'u kuma fɔ bi k'a fɔ o tun bɛ cogo min na mun ni mun le tun bɛ kɛ u ka kɔrɔlen kow la. a laɲinina fɛn min kɔsɔ don ka yira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye nin dɔwɛrɛ tɛ don ka se ka kunnafoni di yɔrɔ dɔw ma ka taa jɔkulu min tun sigilen bɔ o yɔrɔ la ka ɲɛsin ka taa ɲɔɲɔso o ye kalandenw ma mun bɔra kalansoba kɔnɔna na ani kalandenw min b'o yɔrɔ la o ka se ka yɔrɔ dɔw ma o tuma lɔnniya kɛ ka ɲɛsin ka taa ɲɔɲɔso t'i jɔn de ye o t'i mun kɛ ka kɔrɔ o ka fiɲɛ kɛra jumɛn de ye ka se ka yiriwali don u ka sigidaw kɔnɔna na nin munumunu salon na a bɛna kɛ u ka mara saba n'u kelen kelen bɛɛ kɔnɔna na min sigilen don plateau central la ka se k'o basigi. an bɛ bɔ sisan an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ liraba ka ɲɛsin ka taa yɔrɔ fanfɛ b'a dɔn ko an y'a fɔ cogo min sanji bɛ bɔ yɔrɔ fanfɛla la kosɛbɛ nka a ka kan o bɛ se ka nankɔ ka ca o yɔrɔ la fana barazu o ka se ka fila o bɛ se k'o ladon cogo min na o ka se ka mɔgɔw dɛmɛ ka taa nankɔ sɛnɛko fanfɛ o ye baarasen bila sen kan o baarasen labilara sen kan liraba kɔnɔna na ka se ka fɛn wɛrɛ kɛrɛ don an ka cidenw bɛ RTB de la Korotimu Sanɔ olu taara ka taa bɔ yɔrɔ la ka se ka kɛ an ka seere an k'o lajɛ. ka ɲi ka fara duna ɲɔfila baraji kɔbolo kan o sababu bɔra projet Paval fɛ n'o b'a wele nanzarakan na projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Liraba. Projet ni laɲini ye ka se ka baara kɛ ye jango dun ka fa ka se ka sɔrɔ cascade mara bɛɛ ra miliyari 32 sefa wari la olo donna ara Paval bɛna san 5 lo kɛ ye dɛmɛ dibaga o ye Banque africaine de développement barada lo ye ni Fonds international de développement agricole ka fara État burkinabé kan. an jusu diyar'n lo parce que projet ba le nana lancer an ka mara kɔnɔ projet nin bɛna mun de kɛ baara minnu bɛ kɛra ka taga sɛnɛko fan fɛ baara caman le bɛ kɛra ka taga sanji bɛ n'an fɛ ji bɛ yen mais baara ɲɛnama tɛ sera ka kɛ donc projet nin de bɛna to ka baara kɛ pour que a nafa an ka sɛnɛkɛlaw n'u bɛ baara min na vraiment fanga ka don baara la hali bi a nafa ka so ma parce que u bɛna to ka ji sɔrɔ ka to ka baara kɛ tuma bɛɛ. sɛnɛkɛlaw fara projet lasigiden kan bɛɛ dusu ka di ka tugu dun ka fa bɛna sɔrɔ. to ka Paval na cogo dunna a diyara sɛnɛkɛlaw ye caman puisque an tun bɛ min kɛra fɔlɔ gouvernement tun ka min aménager fɔlɔ a tun ka dɔgɔ sɛnɛkɛlaw tun sɛyara ma a tun ti bɔɔrɔ kɛ. bon comme nin bɛ nana dɔw fara parcelle kan en tout cas a diyara an ye fɔ ka taa tɛmɛ. projet nin ka kɛ projet ɲɛnama ye projet nafa ka se o bɛɛ ma pour que an ka bɔ nɔgɔ ra an ka jamana ka bɔ nɔgɔ ra. ministre min bɛ sɛnɛkɛko kun na a ye engrais tɔn 11 di jɛnkulu 3 ma ka sɔrɔ ka taa dunna ɲɔfila baraji lajɛ bari ale sababura lo sɛnɛkɛlaw bɛ yen.
Maintenant, nga chibara laban sisan amese kana kata bo mi nyongo nye baskira bo de la so kata ni bo de la so kamer ani landa nyamugo mon sikino bo obo nyongo kan chugo mine kase ka fle baraso mona ke chugo de kase ka nyanta do kata sigion ya ko fon fela la kase ka famere ko do anga chido mo yora RTB de bo de la so sata boire oluti anga chide kenaka ankulaje. Bobo Julaso commune maire Burayma Sanu bi aklifalena ya ni dina nyamgo ani landa kuntikiwi o kunti dɔwɛrɛ ye ka se ka a ka baara kɛ ni dantigɛ kabini a ye mɛriya sɔrɔ 2016 san na o ko devoir de redevabilité tubabukan na. Kana sigi n'olu ye ka kuma o ye kira min d'an ma an sera ka min kɛ ayiwa an ma se ka min kɛ mun de la an ma se ka kɛ an bɛna sigi ka fɔ k'aw ka hakililata fana yala fɛn min b'a to san natɔw la ayiwa commune an kɔni bɛ mandat laban na mais commune ale tɛ taa yɔrɔ si ale bɛ yen donc n'o nana cibara mun fana d'an ma ka conseil min di ayiwa an bɛ se ka baara kɛ n'o ye mun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye mun ye laana ɲɛmɔgɔ ye olu kɛni bɛ mɔgɔw le ɲɛmɔgɔ ye donc n'olu sɔrɔla an n'an kumana n'o ye o bɛ kɛ sabu ye o b'a se bugu jamaw bɛɛ lajɛlen ma. Nin ye waleya ni siɲɛ sabanan lo ye ni a bɛ kɛra o ye ko ɲuman ye talikɛla ninnu fɛ sabu a bɛ dugudenw nin don commune ka ɲɛtagara. A tun ye laɲini ta ni anw ye ni Bobo Julaso mɔgɔw bɛɛ ye ale bɛ fɛ ka baara min kɛ commune kɔnɔ anw fana bɛna ɲininkali kɛ ani an bɛna fɔ a ye fana an ɲan bɛ Bobora cogo minɛ ka tugu anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ne wolo an bɛ ne Bobokanw ye lon o lon ne wolo Bobokanw fana o bɛ min kɔ wasa Bobo Julaso commune ni a ka lataa ɲɛ fɛ a fɔra dɔw kalifara an ma ne wolo an fana bɛna dɔ fɔ ni an sera ka nin sɔrɔ ani ka baara ta nin cogo na Bobo an y'a lɔn Bobo bɛna se ka taa ɲɛfɛ tugun. Fɛtaw ani laɲini minnu bɔra hakilifalen ninnu kɔnɔ olu bɛna bila sɛbɛn kɔnɔ maire ni a kɔmɔgɔw bɛna basigi minnu kan ka se ka Bobo Julaso commune baara. Balma Burkina Faso television kanbaga amanga bika klefe kuna chete nala yesini ranamba soro sogoma fofo konana ani klefe ni wakati kele nanu kuna fulu wada auklin me ani cheka la jella ankara barab tamana alibeli ani kli. Message du Conseil supérieur de la communication. Chers parents et téléspectateurs, certains programmes télévisuels seront désormais accompagnés des pictogrammes suivants. -10, -12, -16 et -18. Ce sont des signaux qui permettent aux parents de savoir que leurs contenus sont potentiellement dangereux pour l'épanouissement des enfants mineurs et qu'il faut les tenir à l'écart de ces programmes. -10 veut dire que ce programme est déconseillé aux enfants de moins de 10 ans. -12 veut dire que ce programme est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. -16 veut dire que ce programme est déconseillé aux enfants de moins de 16 ans. -18 veut dire que ce programme est déconseillé aux enfants de moins de 18 ans. Respectons ces avertissements. Ils nous aident à protéger nos enfants contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Edi Kombouego, président du Congrès pour la démocratie et le progrès et chef de file de l'opposition. Bonsoir, Monsieur Kombouego. Bonsoir. Et merci de venir une fois de plus sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Alors, Monsieur le Président, la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, vous étiez candidat à l'élection présidentielle et président du CDP, bien sûr, mais vous n'étiez pas encore chef de